बीते 25 दिसंबर क्रिसमस उत्सव के दिन की पहल पर 39 मनोबनकुल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दिवंगत कृष्ण कुमार त्रिपुरा के घर तिपरामौथा की ओर से 50 किलोग्राम चावल बांटे गए। इस सहयोग पहल में मौजूद थे करबुक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गोविंद त्रिपुरा, 39 विधानसभा क्षेत्र के YTF के ब्लॉक प्रेसिडेंट कोंगजाफ्रो मॉग, रुपाईछरी सब जोनल चेयरमैन टालीजॉय त्रिपुरा और YTF सेक्रेटरी गांधी त्रिपुरा। मौजूद टालीजॉय त्रिपुरा ने कहा कि TTADC में जब से तिपरामौथा सरकार बनी है तब से गरीब परिवारों को TTADC सरकार की ओर से जितना हो सके सहयोगिता दी जा रही है और वे आने वाले दिनों में भी ऐसे मदद और पहल जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, আমরা আজকে গরিফা পঞ্চায়েতে এসেছি কৃষ্ণ কুমার ত্রিপুরা বাড়ি। তো আমাদের মাঝে উপস্থিত আছে আমাদের তিপরামৌথা ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট গোবিন্দ ত্রিপুরা, উপস্থিত আছেন মনুবঙ্কুল সাব জোনাল চেয়ারম্যান টালিজয় ত্রিপুরা, আছেন আমাদের গরিফা পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান কমল ত্রিপুরা এবং অনেকে আছেন। তো আমরা আজকে কৃষ্ণ কুমার ত্রিপুরা বাড়িতে এসেছি। কৃষ্ণ কুমার ত্রিপুরা উনি গত কয়েকদিন আগে প্রয়াত হয়েছেন। তো ওনার পরিবার খুবই দরিদ্র, কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করে চলেছে। তো আমরা আজকে তিপরামৌথা দলের তরফ থেকে 50 কেজি চাল ওনাদের পরিবারকে আমরা সাহায্য করেছি। সবাইকে ধন্যবাদ।